अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज एक ऐसी कहानी, एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी और एक इतनी अच्छी कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मेरे साथ ये जो बच्चा मौजूद है, इसका नाम है सैयद वजी असगर। इसने क्या सोचा? इसने सोचा कि मैंने ग्रीन पाकिस्तान करना है, मैंने पौधे लगाने, वो बड़े होकर दरख्त बनेंगे, उससे हवा साफ़ होगी और आने वाली जो नस्लें हैं वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारेंगे। इसने एक पौधे से शुरू किया और फिर ये लगाता गया। आज इस्लामाबाद के अंदर और मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर इसके हाथ के लगाए हुए जो पौधे थे वो अब दरख्त बन चुके हैं। मुझे जब पता लगा तो मैंने भी बड़ी मुश्किल से इनसे वक्त लिया और आज मैं इनके पास मौजूद हूँ। इनसे पूछता हूँ कि इनकी ये सोच कैसे आई, क्योंकि लोग तो गाड़ियाँ लेते हैं, लोग और चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो प्लांट्स में और वो भी फ़ी सबीलिल्लाह पूरे इस्लामाबाद में लगाना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा इन्हें क्या इनिशिएटिव दो। इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया वजी साहब, आपने वक्त दिया। वजी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये ख्याल कैसे आया कि मैंने दरख्त लगाने और वो भी फ़ी सबीलिल्लाह लगाने? बेसिकली ये बात है 2016 की, जब हम आपको याद हो शायद, इस्लामाबाद में उस टाइम बारिशें नहीं हो रही थी। ठीक है, हम मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे, दिशान भाई रहते थे इसी स्ट्रीट के अंदर। ठीक है, हमारी स्ट्रीट है, तो उसमें एक उनके साथ मिलकर हमने इनिशिएटिव लिया उस टाइम, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन बारिशें स्टार्ट हो गई थी। इस्लामाबाद ऐसा शहर था कि जहाँ पे हमने ये देखा कि अगर 2 दिन गर्मी पड़ रही, तीसरे दिन कंफर्म बारिश हो रही है। ठीक है, जब ये सूरत हाल सारी हमने देखी है तो उसके बाद ना हमें ये हुआ कि हमने पाइन ट्रीज़ का अरेंजमेंट किया। वो दोस्त था मेरा, वो पारा चिनार से था, वो अपने वहाँ से गाँव से ना कुछ 25 से 30 के करीब बच्चे छोटे छोटे लेके आया था, पाइन ट्री और इसके देहार के दरख्त के। तो हमने उससे सारा इनिशिएटिव लिया, पहले हमने सामने लगाए। ठीक है, वो लेकिन हमारी प्लांटेशन कामयाब नहीं रही। लेकिन उसके बाद ना हमने उसकी कुछ पोस्ट बनाई थी, फेसबुक पे हमने अपलोड कर दी थी, और वहाँ से क्या हुआ कि लोग हमारे साथ जुड़ना शुरू हुए। फिर अब एक व्हाट्सएप ग्रुप बना, उसके अंदर कुछ डोनेशन आई। ठीक है, बाकी डोनेशन हमने अपने पास से की। करते करते मेरा जो मिशन बन गया वो बन गया कि 10,000 दरख्त मैं अपनी लाइफ के अंदर लगाऊंगा, जो अलाइव दरख्त होंगे। ठीक है, अभी तक तकरीबन हमने 3500 के करीब दरख्त लगा चुके हैं। और वो सारे आम हैं या कुछ उसमें फ्रूट वाले भी? फ्रूट ट्रीज़ भी हैं, ज़्यादातर शेड ट्रीज़ लगाए हमने। फ्रूट ट्रीज़ हमने इसे नहीं लगाए, लोग तोड़ते बहुत हैं। ठीक है, इनको बड़ा मुश्किल से ग्रो किया है, क्योंकि यहाँ पे असल मसला ये है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, हम लगा के जाते थे, एक साल उस पौधे के ऊपर मेहनत करते थे, पानी देते थे रेगुलर। ठीक है, जॉब से आने के बाद, ठीक है, वोर में मिल के रोज़ के रात को 3-4 घंटे हमारे इन पौधों पे लगते थे। साल बाद क्या होता था कि वही पौधा किसी ने तोड़ के साइड में फेंका हुआ है, जिस चीज़ से हमारा दिल बड़ा दुखता था। और उसके बाद फिर ये प्लांटेशन का काम थोड़ा सा कम होता गया, लेकिन हमने इसको अभी भी कैरी ऑन रखा हुआ है। ठीक है, जो भी हमारे लगे हुए हैं, अभी मेरा ये होता है कि रोज़ मैं ऑफिस से जब ऑफ करता हूँ तो उसके बाद आके मैं सारे अपने बच्चों से मिलता हूँ। ये मैं इनको बच्चों की तरह रखा हुआ है मैंने अपने। तो इनकी जो केयर के ऊपर खर्चा आता है, इनके लिए कोई माली शाली भी रखा हो? बिल्कुल, माली भी हमने इसके लिए रखा हुआ था और अभी भी है, वो काम कर रहा है। ये कि हम खुद भी लगे रहते हैं, इस तरह मेरे दोस्त वगैरह जितने भी हैं ना, हम जब वो एक एक करके सारे आपके साथ जुड़ते रहे। तो मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद की अगर मेन शाहराहों की बात की जाए या किसी सेक्टर की बात की जाए, या जिस सेक्टर में हम लोग खड़े हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता, G64, तो मुझे ये बताएं कि किन किन जगहों के ऊपर आपने इस वक्त तक प्लांट्स लगाए हुए हैं? 153 के करीब जो है ना, वो आप स्ट्रीट के अंदर, और G64 में बिल्कुल ये इसमें लाइव हैं। बाकी जो हमारे G64 में टोटल प्लांट लगा है वो 1500 के करीब है। सबसे ज़्यादा मेन प्लांटेशन हमारी इधर हुई है। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमने जो मेन शहरों में आप करते हैं, तो I9 में आपने 9th एवेन्यू देखा होगा, इसके साथ जो ग्रीन बेल्ट है, उसका जो जितना भी राउंड अबाउट है ना, जो रोड के साथ एरिया बनता था, वो सारा एरिया हमने कवर किया। अब जो मिड का एरिया था वो हम एरिया कवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतने वसाइल हमारे पास नहीं थे। तो फिर जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई, तब खान की हुकूमत आई। ठीक है, खान ने आगे इसमें ये हमारे साथ अच्छा काम किया कि हमें उससे पहले हम हुकूमतों के तरले कर रहे होते थे कि आगे हमारी मदद करें या पानी डाल दें, तो कोई किसी किस्म का हमारे साथ किसी ने कोई साथ नहीं दिया। खान की हुकूमत में आगे हमने किसी को कुछ भी नहीं बोला। मैं सपोर्टर नहीं हूँ खान का, लेकिन मैं उसकी अच्छी चीज़ है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि उनको हमने किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट नहीं की, पानी डालें या कुछ आप करें। जहाँ पे हमने पौधे लगाए थे उनके बीच में जितनी जगह बचती थी उधर उन्होंने प्लांटेशन की, जिससे हमें बड़ी खुशी पहुंची कि यार चलो हमारा किसी ने साथ दिया इस काम में, जो हमने किया था, कि किसी ने कोई ना कोई अब आया सेव करने के लिए। अब ये कि माशाल्लाह अभी आप देख सकते हैं सारे अपने पाँव पे खड़े हैं। तो ये बड़े बड़े दरख्त यहाँ पे बन चुके हैं और मैं इन्हें बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसी सोच बहुत कम लोगों में मौजूद है और इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे ये बताएं कि आपने जितने दरख्त लगाए उसमें जो डैमेज हो जाते हैं, फिर उनकी जगह दोबारा उसी जगह ही दोबारा शुरू करते हैं? अभी आप जिधर खड़े हुए हैं यहाँ भी ये डैमेज ट्रीज है, लेकिन फिर इधर मसला ये हुआ था कि पार्किंग है, इधर इमाम बारगाह भी है, तो कोई अगर गली में कोई हसाना, किसी की फौतगी हो जाए तो पार्किंग के लिए, खुशी गमी के लिए इस्तेमाल, तो फिर इसलिए हमने फिर इस एरिया को इस पर दोबारा नहीं लगाया। लेकिन अक्सर हम क्या करते थे कि कोई दरख्त तोड़ता है तो उसके हम क्या करते थे कि उसकी मरम पट्टी करके उसको दोबारा खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह भी आगे दरख्त लगा हुआ आपको मैं दिखाता हूँ, वो पूरा फुल हाइटेड दरख्त है, जितने ये लगे हैं सबसे बड़ा है इस टाइम वो। ठीक है, उसको हमने ऐसे ही बचाया था।
تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے فروٹ ٹریز ہیں جو آپ نے مختلف جگہوں پہ لگائے ہیں وہ پھل دیتے ہیں اور لوگ ان سے کھا رہے ہیں؟ بالکل سر، جو فروٹ ٹریز ہم نے لگائے تھے اس کے اندر اس طرح جامن کا درخت ہے، لوکارٹ کا درخت ہے، لاجس پارک ہے، لاجس پارک میں ہم نے تقریباً 150+ ٹریز لگائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے فروٹ ٹریز لگے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، جہاں پہ مطلب ہمیں پتہ نہیں کہ یار لوگ کیئر کرتے ہیں، ایسی جگہ میں فروٹ ٹریز لگاتے ہیں۔ باقی جس طرح بھی نارمل ایریا ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے، ہم شیڈ ٹریز لگائیں گے، ہمیں پتہ ہے یار ان کو کم سے کم کوئی چھیڑے گا نہیں، توڑے گا نہیں۔ فروٹ ٹریز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں تو وہ فروٹ کے ساتھ ساتھ وہ پھر پودے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے وہی بات ہے کہ آپ کی ساری کی لگایا ہم نے، ٹھیک ہے، وہ اب توڑ ہمیں دکھ ہوتا ہے پھر کس طرح کو توڑ کے جاتے ہیں، اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 1-2 کی ٹہنی ابھی بھی کسی نے توڑی ہوئی ہے یہاں پہ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ وجی اصغر صاحب۔ اگلے 5 سالوں میں اپنے اس پروجیکٹ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، کیا سوچا ہوا ہے؟ سر بیسیکلی اب میں اصل میں خود گورنمنٹ میں اپلائی ہو گیا تھا، اس کے بعد سے میں پھر اس پہ ٹائم نہیں دے سکا اس کام کو اس لیول پہ، مطلب یہ کہ میں ان کی دیکھ بھال تو روز کرتا ہوں لیکن پھر پلانٹیشن کو ہم اس طرح نہیں کیری آن کر سکے۔ تو بیسیکلی میں ہی چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے چھوٹا سا یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا موٹیو پہ کام کیا، تو پورے پاکستان میں جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے شہر کے لیے کوئی تھوڑے بہت، آپ 1000 نہیں تو یار آپ کم سے کم 5 درخت لگائیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کام کر سکیں، کسی درخت کو بڑا کر دیں اپنے ساتھ ساتھ، تو آپ کو واقعی بڑی خوشی ملے گی۔ جب آپ 10 سال 20 سال گزاریں گے، وہ درخت جب بڑا ہوگا، جب وہ پھل دے گا آپ کو، اس کے علاوہ ویسی بھی صدقہ جاری ہے، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ایسے کاموں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہر سب نے ایک دن چلے جانا، تو بہتر یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا اپنے لیے کرتا رہے، آخرت کے لیے بھی، آپ کو آخرت کی کنجی بھی بنتی رہے گی آپ کی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک دنیا میں بھی اس کا بینیفٹ ملیں گے، آپ کو نظر آئیں گے وہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے سید وجی اصغر، ہمارے پاکستان کا فخر، ہمارے پاکستان کا غرور۔ اتنا اچھا کام کرنے والا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں پہلا یہ دیکھا، اس طرح کے لاکھوں اور بھی ہوں گے۔ تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ جس طرح وجی نے بات کی کہ ہر شخص اگر کچھ نہیں کر سکتا تو ایک شخص صرف 5 پودے لگا دے، وہ خود آگے نسل بڑھتی جائے گی، خود درخت سے درخت نکلتے جائیں گے اور زندگی آسان ہوتی جائے گی۔ جی سر خالی لگانے نہیں ہیں آپ نے، ان کو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے ان کو بڑا کرنا ہے، ان کو مطلب ٹائم دینا ہے کہ آپ مطلب 1 سال لگے گا آپ کو، 1 سال کے اندر وہ درخت خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے صرف جسٹ آگے اس کو دیکھنا ہے، ایک دفعہ آپ کو خود خوشی ملے گی جب وہ اپنے مطلب ایک اس سے نکلے گا باہر، ٹھیک ہے، کیونکہ بالکل چھوٹا سا سائز ہوتا ہے ان کا، آپ کو پتہ ہے ہم اسمال سائز سے لگاتے تھے، اب یہ کہ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ بڑے سائز کے پودے لگائیں، جس کی وجہ سے مطلب ان کی گروتھ جلدی ہوتی ہے تاکہ ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو، اور مطلب یہ سارا سین صحیح رہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے سید وجی اصغر صاحب، بڑی اچھی باتیں اور بڑی ہی قابل باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ پودا لگائیں، اس کی کیئر کریں اور وہ انشاءاللہ درخت بنے گا۔ اور پودے پلانٹیشن اس سے بہت کم لوگوں کو محبت ہوتی ہے، مگر جنہیں محبت ہوتی ہے وہ وجی اصغر جیسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے گھر میں پلانٹس نہیں لگاتے، وہ پورے ہر جگہ لگاتے ہیں تاکہ اس چیز سے لوگوں کو فائدہ ملے۔ پوری گرین بیلٹ اسلام آباد کی دیکھی جائے، دور دور شہروں کی دیکھی جائے تو ان کے ہاتھوں کے لگے ہوئے پودے اب درخت بھی بن چکے ہیں۔ تو اس طرح کی ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں انہیں آگے سے آگے آنا چاہیے کہ جتنے درخت لگیں گے اتنا ہی ہمارا ملک صحیح رہے گا۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔